Karong adlaw kay nang limpyo mi sa amo ang tugkaran kay nagplano lagi ko nga magtanom og talong og okra sa amo ang kilid. So akong giuna og limpyo ang amo atubangan nya siliya na kay naghinay-hinay na sad og pangtangtang sa sagbot dito sa kilid. Naabdan mi og 3 ka oras sa amo ang pagpanlimpyo kay taud-taud sad nga wala na mi nakalimpyo sa among tugkaran og sa amo ang kilid. While ako nga nasa tubangan kay ako'y nag-arrange sa among mga tanom, gi-arrange nako siya hangtod dito kilid sa bintana, while si Liana kay iyang pantangtang ang mga sagbot kay adto ko sa kilid magtanom sa amo ang okra og talong. Paghuman akong arrange dito sa atubangan og pampalimpyo, gitabaman namo ni Bea si Liana sa pagpalimpyo diri sa kilid kay daghan pa magsagbot ang wala na tamtang. Pagkahuman og limpyo, akong gibubuan ang yuta ug gibungkalan para ready na inig pananom nako sa okra ug talong. Samtang naghuwat ko sa talong nga akong gibabad sa tubig, ako sang gireplant ang ako ang tanom nga sili. Gisagula nako og uling ang yuta nga naa sa ako ang plat para gamiton nako unya inigtanom sa ako ang talong. Mauni ang eggplant seeds nga akong napalit, nababad na nako siya sa tubig for 4 hours, kay as per instruction, ibabad una siya sa tubig for 4 to 6 hours before itanom sa yuta. So 4 hours naman, so ako na siyang gitanom sa yuta. Pagkahuman, nako og tanom sa yuta, ako na sad ni siyang gibubuan. Napalit nako ang eggplant ug okra seeds sa Daiso Japan for buy one take one, 68 pesos. Karon magsugod na sad ko og tanom sa ako ang okra. So mauni ang seeds sa okra. Sa kada hole kay 4 ka buok okra seeds ang ako ang gibutang to ensure nga mudako jud ang ako ang okra. Gibot nga nako og kahoy ang kilid sa ako ang okra para mailhan nako kung asa ko dapit magbubo og tubig. Paghuman nako og tanong, gibubuan na sa diay nako ni sila. Maura to siya and thank you for watching.